addict or coffee enthusiast ka man, dali na din sa SM City CDO Downtown aron inyong masulayan ang ilang The Downtown Coffee Collective diin ilang mapasigarbong gipasundayag ang coffee brand gikan sa Bukidnon. Welcome once again to the Downtown Collective here at SM CDO Downtown. It's a celebration of coffee, community, and culture. This celebration also shines a spotlight on the heart of our local coffee scene. From the rich coffee farms of Bukidnon to the passionate hands of our local cafe purveyors. We are proud to showcase the people and stories that continue to brew excellence locally. We extend our sincerest gratitude to the Provincial Governor of Bukidnon, Sir, salamat kaayo, for their invaluable partnership and unwavering support in championing Bukidnon's coffee industry. Nag-abot ang mga coffee lovers and enthusiasts sa paglansad sa Coffee and Chill Festival sa SM Supermalls, diin sa SM City CDO Downtown gitawag nila og The Downtown Coffee Collective nga gisugdan karong adlaw, Hulyo 21 ug mulungtad sa Hulyo 29, 2026 aron mas daghang mga konsumidor ang makaila ug makasuporta sa lokal nga industriya sa kape. We officially launched the Downtown Collective. May this festival remind us that every cup tells a story, one of community, collaboration, and local pride. Gitumong sa SM ang maong kalihukan aron ipakita ang talento ug paningkamot sa mga lokal nga coffee growers, roasters ug cafe owners nga padayong nagpalambo sa coffee industry. Labing gipasalamatan sa Provincial Government of Bukidnon sa pagpanguna ni Governor Rogelio Nil P. Roque ang maong kalihukan sa SM agig suporta sa coffee industry sa Bukidnon. We sincerely thank the SM Group for providing a venue where Bukidnon's coffee producers can showcase their products to a wider market. Events like these encourage people to discover local coffee, enjoying meaningful moments together, and support the communities that make every cup possible. Tungod sa maong suporta, mas nagkadako ang oportunidad sa mga lokal nga produkto nga mailhan sa mas halapad nga merkado ug mahimong kabahin sa selebrasyon sa SM sa ilang Coffee and Chill Festival. Ang Coffee and Chill Festival giila nga pinakadakong coffee celebration sa SM Supermall sa tibuok nasod. Diin 75 ka mga SM malls ang nag-apil aron ipakita ang pinakamaayong coffee experiences ug ipaila ang local coffee brands.